Hello everyone, tini hai no ni biskango teksa video to be feka tini ke ani khumrong no ang khani rinai tamu khani rinai kono rok nugui mankhana omo sidi sini hoiru phermani je tongrung mani bakap omo ke bazaro paina man thoko hinke dam kom no ang bai to mane ani khumrong go rena hnai hinke bahai ke rinai ang tabuk no rok no phunung nai omo kisi sasi ri do ang yakasa dehnani mochomsa ri khata hinke iko 2-3 din sikang obo balti o riwoi kichi chari oine ang tuyo chomoi tonika ke tini ke 2-3 ni pore ang iko tabo ke kaham klai mix khlaina obo mane asu kubang rena nang yata combine ngo tamni hinke obono khali obo simiria iko normal tui bai 1 balti tui tu kha ang 1 balti tuyo tabo ke mok kaisa mix khlai renai ko hinge nongni obo nong nogo muithung ro khum ro kubang to hangai to no kubang riwai manai hinge ang ani ro to asukuri hinge ang kisi jano hi balti these kaham ke mix khainai obo bazaro mantho klaisa ke muski ro khojode no kuring to hanke no ro gardening ro khai kang ke muithung ro khai to hanka obo ready kaham ke thainai khum ro banai thonai to ke barnai ke khali chung khumrong no kai khai to ungya borong no bo kaham ke care khaina nang haya debana chung borok rok samung kaham kaham chakhai se sori susto tongma hai khumrong no bo haino normal tui simi ri khai to ungya bong no bo bongni bibinno nutrients nango hingke chung oborok bo hoiru bokap omo tubu khangke oroni hoite bobo bongni je nangmani nutrients rok bor bo jotono manbai nai hingke konairi khumrok baroi tongbai kha ani khe hobo ke ani ang strawberry bo kubangma kaijak tongo ani strawberry ro bo ko baroi thai tongbai kha ke hambai jotono